Damos gracias a Dios We thank God por esta oportunidad una vez más. for this opportunity one more time. I want to thank God for this opportunity, and Quiero dar gracias a Dios por esta oportunidad. I pray that tonight the Lord takes us into a level of understanding. Yo creo que el Señor nos lleve a un nivel de entendimiento hoy. How many of you know that's the difference between a handout and a hand up? ¿Cuánto sabes que esto es la diferencia de que te entreguen algo hasta que levanten la mano? In life there are people that seek out a handout, Hay gente en esta vida que simplemente extienden la mano, but they don't want the hand up. pero no quieren levantar la mano. What do I mean by that? ¿Qué quiero decir con eso? People sometimes will come to you Gente a veces va a venir hacia ti in search of an answer, con una respuesta, pidiendo una respuesta, a magic pill, o que les des una píldora mágica, but they refuse to enter into the dimension of understanding pero se niegan a entrar a la dimensión del entendimiento to help us get out of a certain situation or circumstance. para ayudarnos a sacar de una cierta situación o That's circunstancia. what I mean by some people want a handout Por eso lo que digo, a veces gente simplemente Fix me, quiere Lord. estirar la mano. Ayúdame, Señor, with no level of accountability, sin ningún nivel, with sin no ningún level nivel of de responsabilidad, responsibility. Amen. contabilidad ni responsabilidad. Amén. Sometimes we want answers without responsibility. A veces queremos respuestas sin responsabilidad. And so tonight I want to first of all I want to thank Pastor John one more time, Primero and quiero dar Pastor las gracias D, al pastor John y a la pastora Dee, our leadership here. nuestro equipo de liderazgo aquí. I was originally on today, but last week I took somebody's place. Originalmente tuve que estar aquí hoy, pero tomé el lugar de alguien la semana pasada. I asked Pastor John if he wanted me to sit out tonight, but he said just do part 2 to last week's message. Y me dijo el pastor John que está bien, me podía predicar hoy otra vez la parte 2 del mensaje de la semana pasada. Amen. So tonight we're going to go into part 2, and I asked the Lord what vein, what road, what pathway I'm going to get in here. Hoy vamos a entrar en la parte 2 del mensaje de la semana pasada y le pedí al Señor hacia dónde dirigirme. And the title tonight is Piercing the Darkness 2, Y el título hoy también va a ser El Perforando la Oscuridad 2, The Call of Samuel. el llamado de Samuel. Turn to your neighbor and tell him the call of Samuel. Voltea a ver a tu vecino y dile la llamada de Samuel. We're going to pray and ask the Lord one more time to lead us, Vamos a pedirle al Señor que nos lleve a guide cabo, us tonight. que Why don't nos we all guíe raise our hoy. hands? Levantemos todos las manos. How many of you need a word tonight? ¿Cuántos necesitan una palabra del Señor hoy? Pentecost Sunday was powerful, by the way. El domingo de Pentecostés fue poderoso. But that was Sunday. I need something new today. Pero eso fue el domingo, necesito algo nuevo hoy. Father, we thank you. Padre, te damos las gracias. Father, we praise you tonight. Te alabamos hoy, Señor. I ask you, Lord, to anoint my lips of clay. Unge mis labios de barro, Señor. Open our minds and our hearts to your word tonight. Abre nuestras mentes y corazones a tu palabra hoy. Help us to see like you. Ayúdanos a ver cómo Help us to tú understand. entender. Help us to get into a place, Lord, where we can walk in power and authority and Ayúdanos dominion. a entrar a un lugar para In caminar the en name of dominio y poder. Jesus, we ask you, Lord. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor. Amen. You may Amén. have your seats. Pueden tomar su asiento. Quick recap of last week. Rápidamente un resumen de la semana pasada. We spoke out of the book of Isaiah. Hablamos fuera del libro de Isaías, We spoke out of the book of Genesis. del libro de Génesis, And I talked a little bit about light and revelation piercing the darkness. y hablamos de cómo perforar la oscuridad con la luz. We spoke on the lampstand in Hablamos the de la tabernacle, lámpara en el tabernáculo, which was a furniture piece that basically reveals Jesus Christ. lo que la lámpara revelaba lo que era Jesucristo. It is a principle, it is a tenet of the life of Christ now in our lives. Es un principio de lo que es la vida de Cristo hoy en día en nuestras vidas. Jesus is the light of the world. Jesús es la luz del mundo. He is the light of my salvation. Él es la luz de mi salvación. And we talked a little bit about how the lampstand in the Old Testament Y hablamos un poco cómo la lámpara en el Antiguo Testamento stood in the holy place. estaba en el lugar de los santos And it was a santísimos. light that was a natural light, Y era una luz natural, but had a deeper meaning pero tenía un entendimiento más that we profundo can draw from. en el cual nosotros podemos obtener algo. One of the things I talked about was a table of shewbread, Una cosa de la que hablé era una mesa de que donde había pan, which represents fellowship. que representaba el convivir. The bread represents sustenance. El pan representaba una sustancia And the lampstand represented revelation. y la lámpara representaba una revelación. It talked a little bit about how you got to have fellowship
Hablábamos cómo tenías que tener You convivio, got to have sustenance or the provision of God. sustancia, la provisión de Dios, But we can't have those things without the revelation of pero God. no podemos tener esas cosas sin la revelación de Dios. We talked a little bit about how many of us struggle and we suffer due to the fact that we are trying to function out of the revelation of God. Hablamos mucho de cómo nosotros a veces batallamos y sufrimos por querer trabajar bajo la revelación de Dios. We talked a little bit about practical illumination, Hablamos de la iluminación práctica, how it is a source of light to carry out our daily tasks. cómo es lo que nos lleva a cabo para hacer nuestras cosas día a día. The lampstand also represented the unceasing presence of God. La lámpara también representaba la presencia de Dios. How do we in 2026 try to live a life where the presence of God is constantly with us? Cómo hoy en el 2026 queremos vivir una vida donde la presencia del Señor esté con nosotros constantemente. I talked about how the light of the Lord, the light unveils and it uncovers. Yo hablé de cómo la luz del Señor simplemente se descubre. We talked about in Genesis in how the world was without form and it was chaotic. Hablamos cómo en Génesis el mundo no tenía forma y era un caos. And it wasn't until light was revealed Y no fue hasta que la luz fue revelada that brought order out of chaos. que trajo orden al caos. So tonight we want to continue on we said a lot of things last week. Man, that was just Dijimos muchas Right. cosas la semana pasada. But I want to get into tonight the life of Samuel because I caught something as throughout my day today. Quiero hablar de la vida de Samuel hoy porque obtuve algo durante mi día And I want to reemphasize something that I did not touch on last time. y quiero poner énfasis en algo que no toqué la semana pasada. There was something else in the inner court or in the holy place Había algo dentro de los santos that was in addition to the shewbread and the bread itself, en adición del pan y la mesa, but it was also the altar of incense. pero también era el altar del It incienso. was the altar of incense that was right before the most holy place, which is where the veil stood that only the high priest could enter. El altar del incienso donde estaba enfrente del velo de los santísimos, donde solamente el sumo sacerdote podía entrar. What I also didn't touch on last week was how the lampstand, I did make mention that it had 7 candle holders. Sí, hice mencionar que la lámpara tenía 7 lugares donde poner velas. There was 1 in the center and there was 3 on each side. Uno en el centro y 3 de cada lado. The 3 on each side gently tapered in towards the center. Los tres de hacia el lado gentilmente se hacían hacia el centro. Interestingly enough, when you read Genesis, the Bible says that light was created on the 4th day. Interesantemente, tú ves que dice la Biblia en Génesis que la luz fue creada en el cuarto When you día. look at the menorah, the lampstand, Y cuando tú empiezas a ver la lámpara, if you look at it right to left, si la ves de izquierda a derecha, number 4 is in the middle. número 4 está en medio. If you look at it left to right, number 4 is in the middle. Si la It ves is the core. de izquierda a derecha, el Interesting cuarto está en enough, medio. Genesis, light was created on the 4th day. Génesis, la luz fue creada en el cuarto día. So that is important because we need to understand that light and revelation, Eso es importante porque tenemos que entender que la luz en la it is revelación primary. es primario, It is center. es el centro, It is core. es lo que está It dentro is de, fundamental to us. es fundamental. 2020, a 2026 believer, Un creyente en el 2026, a kingdom citizen. un Turn your neighbor and tell him, ciudadano- hey, you're a kingdom tú citizen. eres un ciudadano del reino, dile a tu vecino. And you have the responsibilities and the benefits of living in the kingdom of Y God. tiene la responsabilidad y los beneficios de vivir en el reino de Dios. Revelation is primary to us. Revelación es primaria hacia It is nosotros, core to us. es el centro de nosotros, Because believers do not walk in obscurity. porque los creyentes no caminan en la oscuridad, We do not walk in darkness. no caminamos en las tinieblas, We don't walk around confused. no caminamos confundidos, We don't walk around unsure of ourselves. no caminamos inseguros de Because nosotros when we mismos. understand and we walk in the light in the revelation of Jesus Porque Christ, cuando caminamos en la revelación y la luz de Jesucristo, we understand our purpose, our destiny. entendemos nuestro propósito y nuestro destino. We understand our identity. Entendemos nuestra How many identidad. sons and daughters do we have here? ¿Cuántos hijos e hijas tenemos aquí? All right, about 20 of you. 20 Praise de the Lord. ustedes, gloria a Dios. How many sons and daughters do we have? ¿Cuántos hijos y hijas del Señor tenemos? So I want to say this is really important and fundamental to us Esto es muy importante y fundamental hacia nosotros, because sometimes we look at our walk with God porque a veces vemos nuestro caminar con Dios and it's only transactional. y solamente es transicional.
Transactional. transicional, Not transsexual. no transexual, Transactional. transicional. What I mean by that Lo que quiero decir con eso is that our service to God es que nuestro servicio hacia and our Dios walk with y God nuestro caminar con is Dios based merely on a transaction. es basado en solamente una When you go to the transacción. bank, you process your check or you draw money out of an account. Cuando vas al banco procesas tu cheque. It's a transaction, Es una transacción and that's all that it is limited y to. eso es todo lo que se limita But you're a. not in relationship with the bank. Pero no estás en una relación con el banco. All you're doing is a Lo transaction. único que estás haciendo es una transacción. We have a lot of believers in modern day Christianity that are transactional believers, Tenemos muchos creyentes hoy en día que solamente son where creyentes we're con only transiciones. interested in a transaction that's going to benefit me. Solamente estamos interesados en una transacción que nos va a beneficiar a nosotros mismos. We're only interested in what God can give me, Solamente estamos interesados en lo que el Señor nos puede dar. as opposed to actually knowing who Christ is, En lugar de conocer knowing who realmente God quién is. es Cristo, quién es Dios. It's like when you get married Es cuando te for the whole casas. person, not just bits and pieces. Tú te casas con toda la persona, no con pedazos de la And when persona. we walk with God, we got to be careful that our life doesn't become where we're walking in such a way that we're only interested in what benefits me. Y que cuando caminamos con el Señor tenemos que caminar de tal manera donde no solamente caminas con Él por donde te beneficia. So revelation is necessary, Entonces la revelación es necesaria because when you get a level of understanding of who Christ is, porque cuando llegas a un nivel de entendimiento de quién es Cristo, I said it last week when Isaiah stood, when he said King Uzziah died, he said, in the year King Uzziah died, I saw the Lord high and lifted up. Isaías dijo que And you cuando look el at rey murió, that whole chapter, amen, and you see Isaiah looks at himself. y ves todo el capítulo y ves que Isaías se voltea a ver a sí Because mismo. when you get a revelation of who God is, you get a revelation of who you are. Porque cuando tienes una revelación de quién es Dios, obtienes una revelación de quién You eres tú. understand that you need him. Entiendes que lo I necesitas. need him. Yo lo necesito. I got up today, Yo me levanté hoy, I put my clothes on, and I set myself out me to my day. puse mi ropa y salí a mi día. And I needed his breath. Y yo necesitaba up su and do aliento that. para levantarme y poder Some of hacer us walking eso. around thinking that we got up all on our own. A veces nosotros nos levantamos pensando que nos levantamos por nuestra propia I voluntad. challenge you to get up in the morning and the first thing out of your lips say, thank you, Lord, for another day of life. Te reto que cada vez que te levantes en la mañana le des gracias a Dios por otro día. So these are some an added thing that was in the holy place with the lampstand, the how you look at the lampstand. It is center, it is primary, it is core and fundamental to our walk and in our understanding. Esto es algo agregado hacia el santo de los santísimos donde estaba la lámpara. There is always a danger Siempre va a haber un peligro that when we walk without revelation, que cuando caminamos sin when una we walk without revelación, the light of His Word, cuando caminamos sin la luz de su palabra, we begin to function only from genius, empezamos a funcionar simplemente de lo only from genio, intellect. simplemente de lo intelectuo. And when we walk around only with that kind of understanding, Y cuando caminamos solamente con ese tipo de entendimiento, we miss out on the entire experience. nos perdemos de toda la experiencia. Because everything we do, from prayer to fasting to reading His Word, Porque todo lo que hacemos, desde orar, a ayunar, a leer su palabra, to praise, to worship, alabanza y adoración, everything we do as believers, todo lo que hacemos como the end creyentes, result is to know Him. el resultado final es para conocerlo a Él. That's the whole purpose. Ese es todo el propósito. We are trying to get to know, that is theology, that is the study of God. Esa es la teología, lo que estudias a Dios. Because I don't just want to know Him, I want to feel Him. No solamente lo quiero conocer, lo quiero sentir. I want to understand when He walks into the room, and if I can feel His presence, I know He's in the room. Quiero entender que cuando entro al cuarto, Sunday si it was siento su electric presencia, in Él here. está You could aquí. feel the presence of the Lord El domingo fue moving eléctrico back and aquí. through the people. Amen. Podía sentir la presencia del Señor. 20, I think it was 22, 23 people spoke in tongues for the first time. 22, 23 personas hablaron en lenguas por Amen. primera vez. We had second service. We had 5 baptisms. Only 2 were planned and 3 were on the spot. El Pastor segun- Jaime preached an awesome word. El segundo servicio Second tuvimos 5 service. bautizos. Solamente había 2 planeados, pero se bautizaron 5.
And in Tolleson, there was also 3 people that asked for baptisms. Y en Toleson todavía había 3 personas que se bautizaron. Why is that so important? Because we feel the Lord amongst us. ¿Por qué es eso tan importante? Porque sentimos al Señor entre And I don't nosotros. want to just feel Him in this building. I want to feel Him when I'm out there Y no solamente lo quiero sentir en este at edificio, Walmart, at the bank, lo quiero at sentir en work, todos lados, allá when you're afuera. dealing with difficult people. Cuando estás lidiando con gente difícil, I need the Holy Ghost. necesito el Espíritu Santo All right, which brings me to que nos trae 1 Samuel chapter 3. We're going to read, a Primera de Samuel capítulo 3. I'm going to go ahead and read through it fairly quickly, so Vamos a leer rápidamente. read fast with me, okay? And the child Samuel ministered unto the Lord before Eli, and the word of the Lord was precious. In those days there was no open vision. El joven Samuel ministraba a Jehová la presencia de Elí, y la palabra de Jehová acaseara en aquellos días. And it came to pass at the time when Eli was laid down in this place, and his eyes began to wax dim, that he could not see, and the lamp of God went out in the temple of the Lord. Y aconteció un día donde se fue y la presencia del Señor no estaba ahí. It was where the ark of God was, and Samuel was laid down to sleep. Ahí estaba durmiendo el Señor en el templo de Jehová. So I want you to take a close look. They are in the temple, Ahí en el hanging templo. out right where the light was, the altar of incense. Donde Amen. estaba el The altar del menorah was. incienso. That the Lord called Samuel, and he answered, Here am I. And he ran unto Eli and said, Here am I, for thou callest me. Jehová llamó a Samuel y le dijo que aquí que el Señor me ha llamado. And Eli said, I did not call you, lie down again. And he went to lay down. Y corriendo luego Elí le dijo, he aquí, yo no te llamé. And the Lord called yet again Samuel, and Samuel arose, went to Eli, and said, Here am I. Y le volvió a llamar y se levantó y le dijo, aquí For you estoy. called me. And he answered, I called you not, my son, lie down again. Y le dijo, no te he llamado, vuélvete a acostar. Now Samuel did not yet know the Lord, neither was the word of the Lord yet revealed unto him. He Y was Samuel young. no conocía del Señor y la palabra del Señor no se había revelado hacia él. And the Lord called Samuel again the 3rd time, and he arose and went to Eli and said, Here am I, for thou didst call me. Jehová pues llamó por tercera vez a Samuel y él se levantó, vino Elí y le dijo, he aquí. And Eli perceived that the Lord had called the child. Therefore Eli said unto Samuel, Go, lie down, and it shall be if he call thee, that thou shalt say, Speak, Lord. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, si te llamaré dirás, hablé Jehová, porque te siervo oí. For thy servant heareth. So Samuel went and lay down in his place. Entonces así fue Samuel y se acostó en su lugar. And the Lord came and stood and called as at other times, Samuel, Samuel. Y vino Jehová y se paró y le llamó a Samuel otra vez, Samuel, Samuel. Then Samuel answered, Speak, for thy servant heareth. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo te oye. And the Lord said to Samuel, Behold, I will do a thing in Israel, at which both the ears of everyone that heareth it shall tingle. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí que yo haré una cosa en Israel, de quien todos oirán y retirarán ambos oídos. In that day I will perform against Eli all the things which I have spoken concerning his house. Aquel día yo le cumpliré contra Elí todas las cosas que le he dicho sobre su casa, When I begin, I will also make an end. desde el principio hasta el fin. For I have told him that I will judge his house forever for the iniquity which he knoweth. Porque yo le he dicho que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Because his sons made themselves vile, and he restrained them not. Porque sus hijos se han hecho blasfemados a Dios y él no los ha estorbado. And therefore I have sworn unto the house of Eli that the iniquity of Eli's house shall not be purged with sacrifice nor offering forever. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. And Samuel lay until the morning and opened the doors of the house of the Lord, and Samuel feared to show Eli the vision. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Then Eli called Samuel and said, Samuel, my son, and he answered, Here am I. Llamado pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío Samuel, y él respondió, heme aquí. And he said, What is the thing that the Lord hath done, it said unto thee? I pray thee, hide it not from me. Y le dijo, ¿qué son las palabras que te habló? Te ruego que no me lo encubras. God do unto thee and more also, if you hide anything from me, all the things that he said unto thee. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrirás palabras de todo lo que habló contigo. And Samuel told him everything and hid nothing from him, and he said, It is the Lord, let him do what seemeth him good. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces le dijo, Jehová haga lo que bien le pareciere. And Samuel grew, and the Lord was with him, and did let none of his words fall to the ground. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer tierra ninguna de sus palabras. And all Israel from Dan even to Beersheba knew that Samuel was established to be a prophet of the Lord. Y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció quién Samuel era, fiel profeta de Jehová. And the Lord again appeared in Shiloh, for the Lord revealed himself to Samuel there
by the word of the Lord. Y Jehová volvió a aparecerse a Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. This is the calling of Samuel, and Samuel is a young man. Este es el llamado de Samuel, y Samuel es un hombre joven. He is being mentored by Eli. Él está siendo mentorado por Elí. He is the last judge of Israel. Él es el último juez de Israel. And as he has aged, Y mientras él se ha I hecho want viejo, you to take notice of a couple of things. quiero que vea ciertas cosas. It says that the word of the Lord was precious in those days, verse 1, Dice- and there was no open vision. Dice que la palabra del Señor era preciosa en esos días y no había When it visión means it was abierta. precious, there was not a lot of new revelation happening, and the Spirit of the Lord was not a manifesting like it used to. Lo que se llamaba es que no había mucha palabra y el Espíritu del Señor ya nos estaba manifestando It de las didn't maneras mean that antiguas. there was no Spirit of God. No significaba que no había It Espíritu de just Dios, wasn't manifesting as much. simplemente no se estaba manifestando de la Just a misma little, manera. just a little side note. Be careful when you say the Spirit of the Lord doesn't move anymore. Ten cuidado cuando digas que el Espíritu del Señor ya no se It's not that the manifiesta. Spirit of the Lord isn't moving anymore. It's that we're not pressing into it. No es que el Señor Espíritu de Dios ya nos esté moviendo, es que nosotros no lo estamos buscando. The river is always flowing. El río siempre está fluyendo. We got to get in the water. Tenemos que entrar nosotros al agua. That's just a little side note. Es una nota. But the Spirit of the Lord, it was precious in those days. There was no open vision. And it came to pass that when Eli was laid down, the Bible says that Y cuando Elí se He acostó, couldn't dice la see. Biblia, dijo que él no podía ver. interestingly enough, the lamp Interesantemente, la lámpara in the temple was still lit. en el templo todavía estaba prendida. Interestingly enough, Eli was an old man going blind. Interesantemente, Jehová era un anciano y ya se estaba volviendo ciego. When you see Eli, he was the last judge. He was an old man going blind. Cuando ves a Elí, él era un hombre viejo que se estaba volviendo ciego. And here we have fresh blood, Samuel, Y aquí tenemos sangre fresca que es Samuel. and he is young, and he hasn't emerged yet as a prophet. Y él es joven y no se ha alcanzado a ser profeta aún. He hasn't experienced or learned to hear and discern the voice of God. No ha experimentado ni ha aprendido a tener discernimiento a la So palabra de there Dios. is an old ministry Entonces hay un ministerio that is viejo about to leave, and there is a new ministry that is about to be ushered in. que se va a ir y hay otro ministerio que va a empezar. I want to say that it is really important you understand that we will not always have the ability to experience life, experience God in this world. Quiero que sepas que no siempre vamos a tener la experiencia de experimentar a Dios en este mundo. There will be a season where we will have to hand off and pass the baton. Va a haber una temporada donde nosotros vamos a tener que pasar la batuta. My question to all of us tonight, what are we going to hand off? Mi pregunta hoy es, ¿qué es lo que tú vas a entregar? Are we going to hand off mediocrity, ¿Vamos a entregar mediocridades fear? o temores? What kind of legacy do you have in your life right now ¿Qué tipo de legado tienes ahora that we en tu can vida transmit to or usher to our family? que podemos transmitir o entregarle a nuestra familia? Eli is a picture of a rebellious ministry. Elí es una foto de un ministerio rebelde. If you look at in 1 Samuel chapter 2, his two sons, Hopi and Phinehas, Si ves en la primera de Samuel, sus dos hijos the Bible says that they served in the tabernacle, but they didn't know the Lord. que sirvieron en el tabernáculo, pero no conocían al Señor. That is religion. Esa es la religión. You serve in the house, Sirves en la casa, but your heart is far away from the God. pero tu corazón está lejos de Dios. That is Eli's sons. Eso es son los hijos de Elí. And the Bible says that they actually ate meat from sacrifices that was not allocated to them. Y la Biblia dice que ellos comieron carne de sacrificios que no les pertenecía. The Bible says that they were having sexual relations with the women who served at the door of the tent of meeting. Que ellos tenían relaciones sexuales con las mujeres que servían. And it was called to Eli's attention, Y fue llamado la atención de and Elí. Eli let it slide. Y Elí dejó que ocurriera. We got to be careful that when the Lord begins to
call us out on something, Tenemos que tener cuidado que cuando el Señor nos we empieza a got to avisar de cut it and algo, nip it at the bud. tenemos que cortarlo. Because there are some severe consequences for us when we hear a warning, when we hear the call of God in our life, Porque hay consecuencias muy serias cuando escuchamos el aviso o el llamado de and Dios we en miss nuestra out on vida what God wants to give us. y nos perdemos de lo que el Señor nos quiere entregar. Because he wanted to allow Eli, give him the opportunity and his whole family to repent. Porque le quería dar la oportunidad a Elí y a toda su familia que se arrepintieran, But they didn't do it. pero no lo hicieron. So Eli is warned in chapter 2 that his sons would die on the same day. Entonces Elí le dieron un aviso de que sus hijos iban a Now I morir want ese you to día. know the severity of how imagine if somebody told you both your sons are going to die in 6 months if they don't change their ways. Imagínate que te dijeran, tus hijos se van a morir en 6 meses What si no would you cambian do su with manera that de ser. information? ¿Qué vas a hacer con esa información? What would we do with that information? ¿Qué haríamos con esa información? We'd be like, "Hey boy, come Diríamos, here." Oye, niño, ven. And we'd give him a backhand in the Holy Ghost, Y le right? pegaríamos una santa cachetada. But imagine that Eli let it slide. He let it go. Pero He didn't take imagínate it serious. que a Elí no le importó y dejó que siguiera sucediendo. Because in his older age, he was I want to say it could be that he was becoming senile to some extent. Pero en su edad ya él se estaba volviendo que más o menos no le importaban las cosas. That is why it's so important when you have health, Por eso es importante cuando estás when saludable, you're strong and you have the ability to move. cuando estás fuerte y tienes la habilidad de Now is the moverte. time when you should be working and getting to know the Lord in its full capacity. Ahorita es el tiempo donde tenemos que aprender a Because there aprender will del be a Señor. day where you and I will not be able to work anymore. Porque va a haber un día donde tú y yo no vamos a poder trabajar. Eli chooses not to warn his sons, Elí elige no avisarle a sus hijos and he let it go. y dejó que ocurriera. He is old and he is going blind. Now, because I'm talking about piercing the darkness and light and revelation, I want you to see that Eli is going blind, revelation, and his vision is going. He's dying. Porque estamos hablando de perforar la oscuridad, estamos hablando de Elí y su visión se le está yendo. And Samuel is getting ready to call. He is young, Y Samuel he's es el que green, sigue. he's a greenhorn. Él es He's Sam- ignorant. Él es joven, ignorante, Like está verde. some of our teenagers, amen, they're dumb and ignorant. Como Praise the nuestros Lord. jóvenes están un poco tontos y ignorantes. Everybody's looking at me. Jeez, Todos me Pastor están Mondo, viendo. jeez. They're ignorant. Son ignorantes, They are naive. son necios, They believe anything and everything. creen lo que sea. Samuel is being molded by a man whose ministry is dying and his vision is going, and he's trying to be a mentor to him. Samuel está siendo And the Lord moldado. is calling Samuel. Samuel está siendo moldado de un señor nuevo que su ministerio se está yendo. From the perspective of Eli, his job is very important because God is calling Samuel. He needs to pass the baton. De la perspectiva de Elí, el Señor le está llamando a Samuel y Elí tiene que pasar la batuta. My challenge is, how are you going to pass the baton to the next A generation? lo que los estoy retando hoy es cómo le vas a pasar tú tu batuta a la siguiente generación. We have to be awoken to the idea Tenemos que despertar la idea en that what nosotros we have is very important, it's very powerful. Que lo que It tenemos- is your legacy that you're going to leave to your children and your grandchildren. que lo que tenemos es muy importante y poderoso, es el legado que le vas a dejar a tus hijos And y if a tus all you can nietos. see is your walk with God is just a transactional thing that you do daily, well, praise the Lord, I believe in Jesus, that's good enough. Y si tu relación con Dios simplemente está en una transición, entonces así déjalo. There is way more that you just missed the entire bus. Te has perdido de todo lo más importante. We need to wake up Tenemos que despertarnos. that there is so much more to life, to this thing that we have. Hay mucho más a esta vida, esto que And God is tenemos. calling us to a higher place. Y el Señor nos está llamando en un lugar más alto. Because revelation in the natural Porque la revelación en lo is natural like an elevator in a building. es como un elevador en un edificio. It elevates you and gives you quick access to different floors in the building. Te eleva y te da acceso a diferentes edificios en ese lugar. When you and I have revelation and understanding, it elevates and it accelerates. Amen. Cuando tenemos revelación, nos acelera. It will accelerate your vision Va a acelerar tu visión. and pull us out of fantasy, dream, and the nightmare. Y nos va a sacar de nuestra fantasía. Because God is interested in pulling you out of that. He's going to work in you and allow stuff to happen in our life. Porque el Señor te va a Because- sacar de eso y va a dejar que cosas obren en tu Because He vida. wants to pull us and tug us into the vision. Porque Él nos quiere jalar y llevar a la visión. Some of you have gotten a dream, Algunos han tenido un sueño, but it hasn't manifested yet. pero no se ha manifestado. Some of you are living in fantasy. Algunos viven en una fantasía. Remember Fantasy Island? It's an old show, The Plan, ¿Recuerdan Remember that? el You show guys de remember that Fantasy show? Island? ¿Recuerdan ese show?
Yeah, those of you that are older than 60, praise the Aquellos que Lord. tienen más de Amen. 60, gloria a I'm Dios. just kidding. It's not that old. No es así de viejo. But it was Fantasy Island. It was where people would go and have their fantasies fulfilled. Pero era la isla de la fantasía, Some donde of la us gente iba. need to stop living on Fantasy Island. Algunos tenemos que dejar de vivir en esa isla de fantasía. And some of us are living in the nightmare right now. Y algunos de And we're nosotros, asking and we're even requesting or we're saying, Lord, do you even exist? Can't you see that I'm suffering? algunos estamos viviendo una pesadilla y le pedimos al Señor si no se da cuenta que estamos sufriendo. I was looking at Philippians 4:13. Veía Filipenses 4:13. I can do all things through Christ. Puedo hacer todas las cosas en Cristo. You know, we look at that and we put it in the gymnasium. Lo ponemos en el gimnasio eso. Some of us will serve a big old plate, amen, and we have it in the kitchen. I can do all things. Servimos un plato bien grande en la Through cocina, lo Christ. tenemos ahí y puedo hacer todo con Cristo que me fortalece. We put it in places where we want to conquer. Lo ponemos en lugares donde queremos conquistar. You've seen boxers, Philippians 4:13. Tú ves I think it was boxeadores, Filipenses 4:13. the one that Tyson bit his ear off. I El forget his que name. Tyson, Evander Holyfield. Evander Philippians Holyfield. 4:13. He would come out with it. Filipenses Philippians 4:13 4:13. salía. I can do all things because we love conquest. We use that scripture in conquest. Porque nos Which I gusta can do usar esa- anything, Pastor. Nos gusta usar esa escritura cuando queremos conquistar algo. Some of us can't even get to church in time, amen. Algunos de nosotros no podemos ni siquiera And llegar a la we iglesia say, I a can do tiempo. all things. Y queremos hacer todas How las about cosas en just show Cristo. up, amen? Let's start Simplemente voy a there. llegar ahí. I'm not throwing rocks. No estoy tirando piedras. This is not an indictment, it's an invitation. Esto Praise es the una Lord. invitación, gloria a Dios. Nobody reads verse 12. Nadie lee el versículo 12. Let's read it real quick Leémoslo because rápidamente. context is everything. Porque el contexto lo es todo. We want to read Philippians 4:13 and act like, oh, this is about conquest, Pastor. This is about conquering. Queremos leer Filipenses 4:13 y queremos decir esto tiene que ver con conquistar, ganar. But look at in context what Paul is saying. I know both how to be abased and how to abound. Y yo sé las dos cosas, cómo abundar y cómo no. Everywhere and in all things I am instructed both to be full and to be hungry, En todas las cosas soy instruido a estar lleno y siempre tener hambre. both to abound and to suffer need. Los dos para ser abundante y sufrir. So it is talking to us about what he's talking about. He's saying, I know how to live Lo a que godly dice. life and live in the power of revelation Dice, yo puedo vivir una vida en el poder de la revelación when all hell santa. is breaking loose in my life and when I'm lacking and when I'm suffering and when I'm doing life just ain't good. Cuando el infierno está en That's contra the mía y la vida no va context. bien. Ese es el contexto. We like only the idea of crossing over, Nos gusta la idea de cruzar hacia The el otro lado. blessing. La bendición, abundance. abundancia. But the principle of Philippians 4:13 isn't about conquest. Pero el principio de Filipenses 4:13 no se trata de It's conquistar. about learning to walk in maturity through your storm. Se trata de saber caminar en madurez por medio de tu tormenta. And we don't like that because, Pastor, we like, again, comfort Christianity. Y no nos gusta eso porque nos gusta el cristianismo cómodo. We like the soft pillow Jesus. Nos gusta el Jesús suave, We like the comfortable. lo más cómodo. lo None que of nos us gusta. like to go through difficult things. A nadie de nosotros But I'm nos gusta telling pasar you, por cosas difíciles, pero le digo, Some of the most powerful lessons in my life have been through the most difficult storms in my life. una de las mejores lecciones que he tenido en mi vida ha sido de las Where tormentas más sickness, fuertes de mi death vida, arrived, donde la muerte y la salud financial revela struggles. los problemas I financieros. have to learn to be mature in my walk with Christ. I can do all things. In other words, whether I'm doing great or whether I'm doing bad, I can do it all through Jesus Yo lo puedo Christ. todo en Cristo que me fortalece. Y si estoy bien o estoy mal, yo lo todo But yo we lo only puedo want todo the en Cristo. blessing, the fluff. Pero todos siempre queremos solamente la bendición. Samuel begins to hear the voice of God, Samuel And empieza he a is escuchar la young. voz de Dios y él es joven. and he hasn't emerged yet. Y él todavía no ha sucedido. He hasn't learned to distinguish the voice of God. No ha aprendido a él a distinguir la voz de Dios. It's kind of like John the Baptist when he was in the wilderness. Es como Juan el Bautista cuando él estaba en el desierto. There is a season that God will take you through a season of learning and testing and trials. Hay una temporada donde el Señor te va a llevar con pruebas. Because this is where you discover your assignment for life. Porque ahí es donde tú vas a descubrir tu asignación de por vida. It is like King David as he was taking care of the sheep. Es como el rey David cuando cuidaba las He ovejas. first learned to fight the bear and the lion before he learned to fight Goliath. Primero él aprendió a pelear contra el oso y el león antes de pelear contra Goliat. And then after he fought Goliath, he had to learn to fight other battles. Y después de que peleó contra Goliat tuvo que He had aprender to learn otras to fight batallas. Saul. Tuvo que aprender a pelear contra He had to Saúl learn to fight Bathsheba. y aprender a And there were pelear some contra battles that Betsabé. he got conquered.
Y hubo unas batallas donde las cuales él perdió. And so Samuel here in chapter 3, interestingly also enough, he was the son of Hannah. Entonces Samuel, If you en look in capítulo 1 3, Samuel chapter 1, this Samuel is capítulo 1. Samuel was the son of Hannah who could not have babies. Samuel era el hijo de Hannah que no podía tener bebés. If you look at Hannah's struggle, she could not birth children. Ana, ella no podía dar a She luz a could not niños. conceive. No podía And the Bible ella says that her prayer was, embarazarse. Lord, give me a son, give me a child, and if you give him to me, I will dedicate him to you. Su oración de ella era, Señor, dame un hijo y si me lo das te lo dedicaré a ti. So Samuel is born, Entonces Samuel and nace. here we fast forward to this place, Y aquí llegamos a este lugar. and he is being mentored Y él está siendo mentorado by an old man who's about to die con un hombre antiguo que está and a who is punto de blind and his morirse vision is gone. y que está ciego y su visión se va. There is a lot of imagery here that we got to be careful Hay muchas imágenes aquí donde tenemos que tener cuidado. that our life does not get old Que nuestra vida no se haga vieja and blinded by time, y se asiegue con el tiempo and we miss out on something fresh that God wants to give y us. que se nos vaya a ir algo fresco que el Señor nos quiere entregar. We miss out on it. Se nos falla. And this is why I tell young people right now, when you're young, right now you should be doing everything that you could possibly do because you're not going to be any stronger than you are right now. Por eso le digo a los jóvenes, haz todo lo que puedas hacer ahorita porque no vas a tener las mismas And fuerzas to que the tienes older ahorita. ones, Y a los que son un poco más viejos, our window is closing of how much time we have. nuestra ventana se está cerrando To de cuánto fulfill our tiempo assignment. tenemos para cumplir nuestra asignación. Now, the call in your life might be just to, maybe it was just to be a good father, be a good mother to your family and serve your family. Well, praise A God. lo mejor el llamado en tu vida fue para que seas un buen padre y You una should buena madre y be servir the a tu best familia. dad and the best mom to your children. Deberías de ser el mejor papá y mamá a tus Steward your hijos. home well so that your legacy can move on through your children. Administra tu casa bien para que tu legado Maybe you legado feel viva a por tus higher hijos. calling in your life A lo mejor este es un llamado más alto where en tu God is vida, calling you to different style of leadership. donde Dios te está llamando a un To liderazgo bigger diferente, leadership. a un liderazgo más grande. Maybe you have the ability to lead a company. Maybe you have the ability to lead a church. Maybe you're called to pastor, be an A evangelist. lo mejor has sido llamado a ser un líder de la iglesia, But we got pastor to be careful evangelista. that we don't become like Eli Pero tenemos que tener cuidado que no nos convertamos como Elí and we become neglectful y nos empezamos a of negar. the word from the Lord. Empezamos a tener negligencia hacia la palabra de Dios. He is old and he is going blind. Él es viejo y He se is está handing volviendo off ciego. legacy. Está entregando un He is legado. handing off blessing. Está entregando una bendición. He is handing off the knowledge of God. Está entregando el conocimiento de Dios. And he's doing it in such a way Y lo hace en tal manera that's kind of diluted and wishy-washy. que en una manera que va a medias. Many of us need to repent from living a wishy-washy lifestyle. Muchos de nosotros tenemos que arrepentirnos de vivir una And vida look, God medias. calls all of us. Y el Señor nos God llama a warns todos. all of us. Dios nos avisa God a help todos. all of us. Dios nos ayuda a Because todos. God forbid that I miss out on handing over a legacy to my children Porque Dios no quiera que le entregue un legado a mis hijos because of my foolishness and my lack of obedience Por and mi repentance in my life. por mi necedad y falta de arrepentimiento en mi vida. That's Eli. That's religion. Eso es Elí, eso es la religión. There's no vision there anymore. Ya no hay visión ahí. But now here comes Samuel and he begins to distinguish the voice of the Lord. Pero ahora viene Samuel y empieza él a distinguir la voz Because del you Señor. and I will go through a season of learning like John the Porque Baptist, tú y yo vamos a pasar por temporadas de aprendimiento Like como King Juan David. Bautista, como el rey David, where we will begin to go from obscurity donde vamos a empezar a salir de la obscuridad to emergence, a otra cosa diferente, where we shift from prayer donde nos movimos de la to oración praise, a la where we adoración, go from vision donde vamos de visión to fulfillment. a ser llenado. That can't happen without the light of Jesus Christ in your life and in my life. Eso no puede pasar sin la luz de Jesucristo en tu vida y en mi vida. Here's what happens sometimes Eso es lo que sucede a veces. when we're learning in our obscurity, when we're beginning to walk with the Lord. Cuando empezamos a caminar con el Señor por nuestros obstáculos, We're learning, right? Estamos We're trying aprendiendo. to discern the voice of the Lord. estamos intentando discernir Because la all palabra these de are things Dios. that are important. This is why I say pray, read, study, all that. All that's good. Por eso todo es importante. Be El part orar, of the body estudiar. of believers. It is important to come here to church. I know that there's a fallacy out there that says you don't have to go to church to walk with the Lord. Por eso les digo que es importante venir a la iglesia. Dicen allá afuera que no es importante venir a la iglesia para caminar con el Señor. I can appreciate that, Puedo apreciar eso, but ultimately the family of believers
Pero al final la familia de It's where we get creyentes to lean on and learn from each other. es donde nos podemos sostener y aprender los unos de los There are otros. people that embrace me and tell me they love me and hug me. That helps me. Y hay gente que me levanta los ánimos y me When dice I que me pray amas y here me at this ayuda. altar and somebody puts their hands on me to pray with me and for me, that helps me. Cuando alguien ora por mí aquí en el altar, eso me ayuda. Can I watch TV and listen to a good preacher? Yes, I can, but that's not the same as feeling the touch of a brother or sister that loves me. Puedo ver la televisión y ver una buena predicación, sí, pero eso no es lo mismo para que alguien imponga manos en mí y llore por mí. So in our season of obscurity, we begin to emerge. Entonces, en nuestra temporada de obstáculos empezamos a levantarnos And we're beginning to see and begin to discern and distinguish the voice of y God. empezamos a discernir y entender la voz de Dios. And like I said, it is like an elevator that brings us to a higher place and gives us access, understanding, and discernment. Y es como un elevador que nos lleva a un lugar más alto y nos empieza a dar entendimiento y discernimiento. What light will do for us, it makes us aware of the present, Lo que la luz nos hace es que nos hace sentir el and presente it helps us to reach for our y purpose. nos ayuda a alcanzar nuestro in our propósito assignment. y nuestra asignación. Maybe right now you're going through a test and you haven't graduated from it A lo yet. mejor ahorita estás pasando por una prueba y no te has graduado de ella. Because if you are released right now into an assignment that you're not ready for, Porque si te liberan ahorita a ti a una asignación del cual tú no estás listo, your assignment will kill you. tu asignación te va a matar. I told somebody the other day, somebody walked up to me on Sunday and said, Pastor, Alguien vino hacia mí el domingo y me preguntó y me dijo, pastor, I want to get married. me quiero casar. And I rebuked that devil in Jesus' name right on the spot. Y No, yo I'm just reprendí kidding. ese diablo en ese mismo momento. Pastor, I want to get married. Pastor, me quiero casar. I said, that's great, mijo. Y dijo, le dije, eso está bien, mijo. Let me tell you a story or two. I said, Déjame, te cuento una historia u otra. if I were to have taken that young guy Si yo hubiese tomado ese joven and put him in a house with maybe, y lo I hubiese won't mention puesto, somebody's name, but somebody has 8 kids here. si alguien que tenga 8 hijos aquí, I were to take that young brother and say, here, si yo hubiese hermano y le hubiera dicho, toma, I'm going to release you to your destiny. te You voy a want to get llevar married? a tu destino. ¿Te quieres casar? Put him in a house with 8 Lo children. voy a poner en una casa con 8 niños. If he survives one day, I'd be shocked. Si sobreviviera un día, estuviese sorprendido. When we are in a state of learning or we haven't emerged yet to our calling, Cuando estamos en un estado que Young- todavía estamos aprendiendo y no hemos llegado a young nuestro ministers, llamado, young brothers, young sisters that are wanting ministry or Jóvenes que wanting quieren to do ministro. something better, get involved. que quieren hacer algo mejor, involúcrense. We have to learn the disciplines Tenemos que aprender las disciplinas and we have to learn the disappointments. y también cuando nos quedan mal, las decepciones. We think that everything in the wilderness is all good. Pensamos que en el desierto todo es bueno, But a lot of the things that you learn in the wilderness are very difficult. pero muchas de las cosas que aprendes en el But desierto that son is there to difíciles. mature us, Pero eso está ahí para madurarnos to help us emerge. y ayudarnos a salir Because the adelante. Lord will never release us to our assignment until we first learn Porque el Señor nos va a liberar hasta una the asignación disciplines and we learn the disappointments. hasta que aprendas la disciplina y las You decepciones. cannot expect for your life to shift into revelation and knowledge and understanding until we first learn get into the principles of disciplines. No podemos esperar a que nuestra vida se lleve a cabo a las revelaciones hasta primero aprender los principios And like Paul says, I've learned to live in abundance de disciplina y abundancia and I've learned to live in famine. y a saber cómo vivir también en la There's a saying sequía. in Spanish, Hay un dicho en español, el perico es verde donde sea. the parrot is green wherever. A parakeet is green no matter where he is, Un perico es verde donde quiera que esté, because that's who he is. porque ese es quien eres él. Many of us, our walk with God is only, it's more of it's more chameleon. Muchos de nosotros, nuestro caminar con Dios es And although comunión. it's applicable there, we can take that principle and when we adapt to our environment. Y es aplicable ahí That's a cuando chameleon. tomamos el principio, así eres un camaleón. And that is a great principle. Y ese es un gran principio. But you got to learn to walk with the Lord in disappointment, and you got to learn to walk with the Lord in victory. Tienes que aprender a caminar con el Señor en la decepción y en la victoria. Don't read next time you read Philippians 4:13, you see it, you're going to remember this. Cuando leas Filipenses 4:13, cuando lo veas te vas a acordar de esto. You got to learn to walk in victory and conquest, and you also got to learn to walk in the disappointment. Tienes que saber caminar en la victoria y también saber cómo caminar en la decepción.
That's marriage. Ese es el matrimonio. Many marriages fail because they only want to walk in victory and blessing and everything's perfect, money in the bank, nice house, nice car, everything's going great, pastor. Muchos matrimonios por eso fallan, porque siempre quieren estar caminando en las victorias cuando todo va bien. But we don't know how to love our spouse in the midst of difficulty. Pero no sabemos cómo amar a nuestra pareja en los tiempos difíciles. I showed my wife a video of a man whose wife got sick. Le mostré un video a mi esposa de un video donde la esposa de And she alguien se became enfermó basically a paraplegic, pretty much. y se hizo She could not do anything. No podía hacer nada, era una paralítica. She could only smile every time she stared at him. Solamente podía sonreír And that cada vez que man, lo for veía. I believe it was 9 years, took care of his wife. Y ese hombre por 9 años cuidó a su esposa. He bathed her, he changed her, he fed her. La bañó, la cambió y le dio de comer. And I showed that to my wife. Y se lo mostré a mi esposa. And I showed her, look at this, look at how beautiful this Y is. le dije, ve qué tan hermoso es And the esto. principle is this, that we have to learn to walk. Y el principio es este, tenemos que aprender In a caminar difficulty. en las dificultades. Revelation is not merely just so you can look good. Revelación no es solamente para que tú And te like, veas wow, bien. man, that's you know all that, man, from Scripture. Praise God, that's awesome. y decir, con That's eso- not what it's for. ¿Sabes todo eso por la escritura? Para eso no It es. is to empower us to walk in the disappointment. Es para empoderarnos y caminar en la decepción. Here at Family Worship Center, we don't want to just teach you to walk in victory. We need to teach you to walk in disappointment. Aquí en Family Worship no te queremos enseñar que camines siempre en la victoria, pero también en la decepción. Young people, don't get fooled by the facade, the smoke, the social media, Jóvenes, no se the engañen craze, por las luces o las redes sociales. because life will get difficult. And I know I talk a lot about this Y yo sé que hablo mucho de esto, because I've been through a lot and I've seen a lot of hurt families. I've seen a lot of death. I've seen a lot of difficulties porque he pasado por muchas cosas, he visto muchas a lot of muertes tragedy. y mucha tragedia. And people that are walking in that wilderness, they die there because they didn't know how to walk with God in the disappointment. Y la gente que camina en el desierto ahí se queda porque no saben cómo caminar con And el this is Señor en la meat for decepción. somebody that's wanting to get. I wrote it on Facebook 2 days ago. I said, don't, for the sake of those that are depending on you, Por aquellos que dependen de ti, por el bien de todos Don't que give dependen up. de ti, no te rindas, because your family's worth it. porque tu familia vale la pena. There are many people that want to give up. Hay mucha gente que se quiere Right now, rendir. you're in a season of obscurity right now. Ahorita estás en una temporada de You're in a season of obstáculos, learning. una temporada de You're in a season of aprendizaje, trying to distinguish and learn the voice of God. una temporada donde quieres distinguir And la there's voz a de ministry Dios. that is helping you. There's a ministry that's going to die off eventually. You're going to have to learn to walk on your own. Y hay un ministro que se va a morir eventualmente y vas a tener que caminar tú We're solo. not going to be here forever. No vamos a estar aquí para siempre. You're going to have to walk alone. Vas a tener que caminar solo. You're going to have to learn to walk when nobody's around to pray for you or pray with you. Vas a tener que aprender a caminar You're cuando going to nadie have to esté allí learn para orar por ti. to feel that beat down, amen, Vas a tener of que aprender difficulty, that beat down of disappointment. a sentirte mal, a sentirte And be like Job decepcionado. and say, Y the ser Lord como gives, the Job. Lord takes away, but blessed be the name of the Y Lord. decir, el Señor quita y da, pero bendecido sea el nombre de Jehová. I want to walk in the disappointment, Quiero caminar en la decepción and I want to walk in victory. y en la victoria. I want to walk in Philippians Quiero 4:13, caminar en Filipenses 4:13, but I want to walk in Philippians 12 as well. pero también en 4:12. Learn to live your life through that revelation, through that lens. Aprende a vivir tu vida por medio de esa revelación. Because if the Lord allows you to come out of that, amen. Porque si el Señor deja que salgas de eso, Now we're ready for an assignment ahora estamos listos para una asignación, because you've been tested. porque has sido puesto a prueba. Let's stand. De pie. Light will make us aware of the present and help us to reach for our purpose La luz nos va and our a hacer, assignment. nos va a hacer que nos demos cuenta de nuestro propósito y nuestra asignación. If you read on in 1 Samuel chapter 4, you will see the death of Eli. Si ves en la primera de Samuel capítulo 4 vas a ver la muerte de Elí. And just as that prophetic word was given to Samuel, Y mientras esa palabra profética fue and entregada Samuel a told Samuel, him the word, y Samuel le dijo, you see, Eli heard the word, and it was something that he was already told. Elí escuchó esa palabra y era algo que él ya le habían dicho. And it's a scary thing if you're in ministry and the younger generation is calling you out on something. Y eso es algo que a veces da miedo cuando estás en el ministro y la generación joven te We está got to be llamando de algo. careful as the old ministry, as the previous generation. Tenemos que tener cuidado cuando nosotros somos la primera generación, We got to be careful that we don't act like we know it all. que no actuemos como lo sabemos todo, I can't learn nothing from anybody. que ya no puedo aprender nada de nadie más, Nobody's going to teach me anything. nadie me va a enseñar nada. What are you going to teach me? ¿Qué es lo que tú me vas a enseñar? What can I learn from a young man? ¿Qué yo puedo aprender de un joven? Eli is a great picture of that. Elí es una gran foto de ello.
And the Bible says Y la Biblia dice that the ark of God was taken. The Philistines came and they slaughtered, amen, the people. dice la Biblia que los filisteos vieron y se They quitaron el were, arca y mataron they were toda la gente taken hostage. They were taken prisoner. y se los llevaron como prisioneros. And the Bible says the ark of God was taken. The presence of God was taken from them. Y la presencia de Dios se la robaron y se la llevaron. And just like was prophesied, Eli lost both his sons on the battlefield. Y así como fue profetizado, Elí perdió a sus dos hijos en el The campo de Bible says that batalla. Eli was sitting on a chair in the temple. Dice la Biblia que Elí estaba sentado en una silla en el And templo. when he was told that his sons had been killed and that the ark of God was no longer with them, Y cuando le dijeron que sus hijos se habían muerto y el arca se lo habían llevado, the Bible says that he fell, he broke his neck, and he la died. Biblia dice que se cayó, se rompió el cuello y murió. And I'm thinking to myself, man, that's a pretty sad, horrible story. Y yo me pongo a pensar, es una historia fea. But it was triste. the emergence of Pero- Samuel's life. Pero ahí fue cuando empezó la vida de Samuel. Eli, in my opinion, could have fixed the problem. Elí, en mi opinión, pudo haber él arreglado el problema. He could have addressed his sons. Pudo haberle avisado a sus He had an hijos. opportunity to repent. Tuvo una oportunidad de arrepentirse. And the handoff could have been an awesome thing. Y la entrega pudo ser algo asombroso. The handoff could have been something of a great blessing. Lo que les iba a entregar era a sus hijos, pudo haber sido una Where gran bendición. legacy, Un legado, heritage, herencia, amen, was handed off. fue entregada. I'm talking to all the families, all the leaders here. Estoy hablando de todas las familias. You y have los líderes. children that are struggling right now. Tú tienes hijos que están batallando ahorita. And if you give up, Y si tú te rindes, they're looking at us. ellos nos están viendo. They're looking at us. Nos están viendo. And if we give up, it's going to be that much easier for them because they're going to take to the extreme Y si tú te rindes, va a ser más fácil para ellos también what you took rendirse. for granted. It's just like, it's not a big deal. Porque ellos lo van a tomar como un extremo, algo que tú no lo tomaste con importancia. I have 2 grandchildren. I pray to God that they live and walk in legacy. Yo tengo 2 nietos y yo le pido a Dios y le ruego a Dios que caminen en un legado. My children serve the Lord, Mis hijos sirven al Señor and you see them up here singing y and los ves acá doing arriba everything they cantando do. y haciendo todo lo que I am hacen. grateful for that. I weep and I thank God, and I say it humbly, not to show that I'm myself great. No, it has cost us a lot. Yo le doy We gracias can have a conversation with my wife, and I can sit down and we can have some stories for you. Yo le doy gracias a Dios por todo eso, lo digo humildemente. But my wife and I, in spite of difficulties then and now, we have made a decision to walk not just in victory, but also walk in the disappointment Yo y mi sometimes. esposa, cuando hemos caminado con el Señor, lo hemos caminado en decepción y en victorias también. I pray tonight that if you're walking in your wilderness of obscurity right now, Yo oro ahorita, si estás caminando en tu desierto de obstáculos and you need to escape from fantasy, y necesitas escapar de la escape from the fantasía nightmare, o escapar de una pesadilla and you need your vision back, y necesitas que se te regrese tu visión, because time has blurred your vision. porque el tiempo ha And borrado you're tu wondering, am I visión. even supposed to be here? Y tú piensas, Señor, tengo que estar aquí, Am I even supposed to be serving the Lord? tengo que estar sirviéndote. I want to pray with you tonight. Quiero orar contigo hoy. If you're in your season of difficulty, Si estás en tu temporada de if you're in a dificultades, season of, I'm not sure if this is for me, en una temporada donde no sabes si esto es para ti, I want to pray with you. quiero orar por ti. If you're in a season of doubt, Si estás en una temporada de I want duda, to pray with you. quiero orar por ti. If you're in a season that you think, well, this message doesn't apply to me, Pastor, because I'm not going through anything right now. estás en una Everything's temporada great. donde Well, don't sientes- worry about it. It's coming. I'm telling you. Donde sientes que este mensaje no te This aplica porque message, todo mark va it in your bien. calendar. You will remember this lesson. No te preocupes, algún día te va a llegar. Ponlo en Because tu this message calendario. might not be for today, but wait 2-3 years maybe. Este mensaje a lo mejor no es para ti hoy, pero espérate 2-3 años. There might be a disappointment that's coming along in your path, A lo mejor viene una and you're decepción going to en tu have to learn to camino walk through that. y vas a tener que caminar por medio de ello. This altar is open tonight. Este altar está abierto hoy. As the ministry begins to sing, Como los ministros empiezan a Amen. cantar,